सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। मुबस्मिलन व हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, मैंने अभी 17 नवंबर 2024 को रात के तकरीबन 1 बजे हैदराबाद के गैर मुक़ल्लिद दाई ख़तीब राक़ी फसीहुद्दीन हैदराबादी की 12 मिनट 1 सेकंड की ऑडियो उसी के चैनल पर सुनी। मैंने अर्ज़ किया था कि 8 दिन के दरमियान उसने कई सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ वगैरह अपलोड की है जो मैं नहीं सुन पाया, बहुत मसरूफ़ था, और अर्ज़ किया था मैंने कि इंशाअल्लाह मैं सुनूंगा, लेकिन ये लास्ट वीडियो थी उसकी तो मैंने उसको सुन लिया। इसमें वो मुझे 25-26 नवंबर में से किसी एक तारीख़ में हैदराबाद आने और आकर अक़ीदे के मसले पर मुनाजरा करने की दावत दे रहा है। आप सब हजरात गवाह बन जाइए कि मैं 26 नवंबर 2024 को हैदराबाद इंशाअल्लाहुर रहमान शाम की फ़्लाइट से पहुंचूंगा और मरकज़ अहले सुन्नत शाहीन बाग में, जहां हुजूर शहबाज दक्कन मुफ्ती मुजीब अली रज़वी अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार है, इदारा है, वहीं पर उस इदारे में फसीहुद्दीन हैदराबादी से मेरा मुनाजरा होना तय है। मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाहुर रहमान, और इस मुनाजरे में हमारी जानिब से जो हमारे सरपरस्त हैं, सदर हैं, वो जानशीन व शहज़ादे हुजूर शहबाज दक्कन हज़रत मौलाना सोहेल रज़ा साहब क़िबला दामद बरकातुहुम रहेंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। और बहैसियत मुतकल्लिम अहले सुन्नत व जमात हनफ़ी मज़हब बरेलवी मसलक की जानिब से ये फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफ़ी रज़वी रहेगा। चूँकि शेख फसीहुद्दीन साहब ने यह कह दिया है कि अब इधर उधर की बातें ना हो, मैं डेट दे रहा हूँ, आप डेट कबूल कीजिए, हैदराबाद आइए। जी हाँ, मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। अब दूसरी बात ये अर्ज़ करनी थी कि इन्होंने इस वीडियो में, इनको सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि आप 25-26 को आइए, तो फिर वो गैर ज़रूरी बातें कि कंप्लेन वाली बात झूठी है, ये बात झूठी है, वो बात झूठी है। जी नहीं, इसमें से कोई बात झूठी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे 8 तारीख़ को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और 10 को मैं जबलपुर गया और 11 को बज़ाते ख़ुद मैं पुलिस चौकी गया और वहाँ के जो PSI थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बाकायदा कंप्यूटर पर कंप्लेन दिखाई कि हैदराबाद से फसीहुद्दीन के ग्रुप का बंदा अलग नंबर से आपके नाम पर उसने कंप्लेन की है और मुझे व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहा है। तो फिर मैंने अपनी जानिब से, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी जानिब से स्टेटमेंट दीजिए, तो मैंने अपना स्टेटमेंट मराठी ज़ुबान में अपने लेटर हेड पर दिया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इस कंप्लेन की कॉपी दीजिए ताकि मैं पब्लिक कर सकूं, पब्लिक में आम कर सकूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, माहौल काफ़ी भागम भाग वाला है, मैं आपको इस कंप्लेन की कॉपी देता हूं, आप मुझे एक अर्ज़ी दीजिए कि मुझे ये कंप्लेन की कॉपी चाहिए। तो फिर मैंने अपने लेटर हेड पर अर्ज़ी दी और उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं जल्द ही आपको इस कंप्लेन की कॉपी दूंगा। और कंप्लेन करने वाला जमात अहले हदीस का बंदा है और वो कंप्लेन में ये कह रहा है बार बार, मैं ये सारे कंप्लेन की कॉपी हैदराबाद लेकर पहुंचूंगा, आपने कहा कि मैंने झूठ बोला, मैं इसे साबित करूंगा। कंप्लेन में वो बंदा बार बार ये कह रहा है कि कलीम हनफी से कहो कि वो अपने चैलेंज का जो लेटर है वो डिलीट करे और अपनी सारी वीडियोस जो फसीहुद्दीन से रिलेटेड है वो सब डिलीट करे। यहाँ तक कि लास्ट में उसने एक और कंप्लेन की कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी जो दहशत गर्द हैं, उनके ये सपोर्टर हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से जो बयानात किए थे मुसलसल, और किसी कौम के हवाले से शेर कहा था, उस बिना पे उन्हें 8 माह की जेल हुई। उस वक्त तमामी मकातिब फ़िक्र के लोगों ने उनके रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की, उनके लिए दुआएँ की, उसमें उनके मसलक का ये फ़कीर भी शामिल था। बहरहाल मैंने उनके लिए दुआ की थी। फिर मुझे पुलिस वाला फ़ोन करके कह रहा है कि आपने इनके लिए दुआ की, तो मैंने सारा किस्सा उसको समझाया कि मुफ्ती सलमान का मसला है क्या। अब आप देखिए कितनी गिरी हुई गलीज हरकत है, कितनी घटिया हरकत है कि तुम बार बार पुलिस वाले को प्रेशर डाल रहे हो कि इनकी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहो, इनका लेटर हेड डिलीट करने के लिए कहो।
اگر ایسی بات تھی تو پہلے آپ کو اپنے سارے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا. میں خود اپنے چینل سے ڈیلیٹ کروا دیتا, اور جہاں جہاں میرے جانے والوں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں ان سے میں کہتا اس کو ڈیلیٹ کرو. کل ملا کر انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا, اور مجھ سے ڈیلیٹ کروانے کی یہ بار بار مانگ کر رہے تھے. تو میں تو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں نہیں. میں 26 تاریخ کو انشاءاللہ حیدرآباد آ رہا ہوں. ابھی ابھی میری شہباز دکن سے بات ہوئی, انہوں نے کہا میں بنگلور میں ہوں, حضرت ایئرپورٹ جا رہا ہوں, اور 26 تاریخ کو میں مصروف تھا, میرا پروگرام تھا, لیکن یہ بڑا کام ہے, دین کا کام ہے, بنیادی کام ہے. انشاءاللہ میں سارے دورے مسترد کر کے مناظرے میں حاضر رہوں گا, اور ہماری جانب سے بھی بہترین کوالٹی کے کیمراز رہیں گے, اور مدرسے کے جو اساتذہ ہیں, مفتیان کرام ہیں, علماء ہیں, اور دیگر جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے. یہ 10 حضرات آئیں اور باقاعدہ عقیدے کے عنوان ہی پر آپ کو خطاب کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے. جی ہاں. اور دوسری بات یہ عرض کرنا ہے, جو اس 12 منٹ 1 سیکنڈ کی آڈیو میں انہیں صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی کلیم حنفی, آپ نے کہا تھا کہ 25 نومبر کے بعد جب آپ کے پاس ہو وقت بتائیے, میں حیدرآباد آتا ہوں. تو آپ صرف اتنا کہتے کہ 25-26 کو آئیے. اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالا کہ آپ نے ادے پور سے 2 منٹ کا کلپ جاری کیا. میرے 2 منٹ کا کلپ 18 تاریخ کے لیے تھا کہ میں 18 کو آ رہا ہوں. جس بھی غیر مقلد کے اندر دم ہو مجمع عام میں کھڑے ہو کر سوال کرے, میں جواب دوں گا. میں بھی سوال کروں گا, وہ بھی جواب دے. تو وہ میری بات 18 اکتوبر کے حوالے سے تھی, کیونکہ 17 اکتوبر کو میں ادے پور میں تھا اور 18 کو میں حیدرآباد آ رہا تھا. اور یہ بات میں نے کیوں کہی تھی, کیونکہ وہاں کے غیر مقلد نے حضور غوث پاک کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں گے. تب میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں, غیر مقلدین آئے, مجمع عام میں سوال کریں, میں جواب دوں گا. اور جبل پور کی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا 1.5 گھنٹہ پہلے میں جلسے میں آ رہا ہوں. تو 1.5 گھنٹہ پہلے میں نے کہا نا, وہاں تو غیر مقلدین 10-15 دن سے مناظرے کا ماحول بنائے ہوئے تھے, جلسہ نہیں کرنے دیں گے, مناظرہ کریں گے. اور 1.5 گھنٹہ پہلے مجھے فون آ رہا ہے کہ جلسے میں آپ سے سوال ہوں گا. تو میں نے کہا آ جائیے, سوال کیجئے. جبل پور میں بھی میں نے تقریر کی, تقریر کے بعد 3-4 مرتبہ میں نے اعلان کیا کہ کوئی ہو تو سامنے آ کر سوال کرے, لیکن کوئی نہیں آیا. بہرحال حیدرآباد میں بھی یہی ہوا. 18 اکتوبر 2024 کو میں حیدرآباد گیا, مرشد آباد میں میری تقریر ہوئی, میں لوٹ کر آیا. 20 اکتوبر کو انہوں نے 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا ایک ویڈیو ڈال کر مجھے دعوت دی کہ آپ سے ہم مناظرہ کریں گے, آپ کے عقائد کو کفریہ شرکیہ ثابت کریں گے, اور آپ کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہم بتائیں گے. جی ہاں, یہی موضوع رہے گا. آپ مناظرے میں ثابت کریں گے عقیدے کی تعریف کیا ہے, عقیدہ کیا ہوتا ہے, شرک کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے, اس کا اطلاق کہاں ہوتا ہے, اور جماعت اہل سنت یعنی بریلوی مسلک سے چونکہ میں تعلق رکھتا ہوں تو میرے عقیدے میں کیا کفر ہے, کیا شرک ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے بہرائچ کے نام پر راشن جمع کیا ہے اور اپنے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے. تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کیا ہے راشن کا. جی ہاں, جیسے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ صفی پور کی جو بات میں نے کہی تھی اس کا سورس کیا تھا, وہ مجھے کیسے معلوم پڑی. اگر وہ غلط ہے تو الحمدللہ یہ عاجز رجوع کرنے کے لیے تیار ہے, ہم رجوع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن مناظرہ جو عقیدے پر ہونا ہے اس میں آپ کو میرے عقائد و نظریات کو خلاف قرآن و سنت ثابت کرنا ہوگا, قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں. اور جو میرے مآخذ ہیں جو میرے مستدل ہیں, وہاں سے میں ثابت کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق و موافق ہیں. تو 26 تاریخ کو میں آ رہا ہوں حیدرآباد, نومبر کی انشاءاللہ. ابھی 1-2 دن میں ٹکٹ بنا دوں گا, لیکن ٹائم میں نے بتا دیا, چونکہ میں شام کے وقت پہنچوں گا تو بعد نماز عشاء کا وقت سب سے موزوں وقت رہے گا, اور وہ فجر تک کارروائی چل سکتی ہے. کبھی کبھی مناظرے میں شرائط وغیرہ میں لیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے, تو ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی کہ تاخیر ہو جاتی ہے. میں واپسی کا ٹکٹ نہیں بناؤں گا, چاہے مناظرہ 2 دن چلے, 5 دن چلے, 10 دن چلے, جب تک مناظرے کا رزلٹ نہیں آتا یہ فقیر حیدرآباد ہی میں رہے گا. اور جب مناظرہ مکمل ہوگا, اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی فتح عظیم ہوگی اور ذلت و خاری آپ کا مقدر بنے گی, تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ فقیر ممبئی آئے گا. اس کو اچھے سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے.
26 तारीख को नवंबर की 2024 में ये फ़कीर हैदराबाद आ रहा है। अकीदे के उन्वान पर जो आपने 5 मिनट 20 सेकंड की ऑडियो में हमारी जमात की तरफ इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके बाद दीगर वीडियोस में आपने हमारी तरफ इल्ज़ामात लगाए हैं, वो आपको साबित करने हैं। जी हाँ, और अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत की जानिब से मुतकल्लिम की हैसियत से मैं रहूँगा, और अहले हदीस जमात की तरफ से, जिसे आप जमात हक्का कहते हैं, उसकी तरफ से मुतकल्लिम और मुनाजिर की हैसियत से आप रहेंगे। और उसूल मुनाजरा के पेश नज़र ही, उनके उसूलों को सामने रखते हुए ही ये सारी कार्रवाई होंगी। बहरहाल मेरा आना तय है, इंशाअल्लाहुर रहमान मैं हाजिर आऊँगा। हालांकि मैं 23 को कलकत्ता जा रहा हूँ, 24 को मुंबई वापसी है मेरी, उसके बाद मुझे काम थे, लेकिन मैं वो सारे काम काज छोड़कर, चूँकि मुनाजरा इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए होता है, ताकि हक़ बात कौम व मिल्लत तक पहुँचे, तो ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत अहम फरीज़ा है। तो इस फरीज़े से सुबुकदोश होने के लिए ये फ़कीर 26 नवंबर को हैदराबाद आ रहा है। अब आप बताइए कि मैं आऊँ, मेरा आना आपको कबूल है और आप मुनाजरे में बैठेंगे। मुख्तसर अंदाज में आप बताइए, बहुत लंबी चौड़ी और कई मिनट पर मुश्तमिल, कई घंटों पर मुश्तमिल ऑडियो वीडियो डालकर लोगों को इस्तिराब में न रखें आप, बराए मेहरबानी। और दूसरी बात, मैंने जो कंप्लेन की बात अर्ज़ की है, इंशाअल्लाह उसकी सारी कॉपीज़ निकाल कर, जिसने कंप्लेन की है, जिस नंबर से की है, वो आपकी गिरोह का एक आदमी जो आपके इमा पे सारे काम कर रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। बहरहाल अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद, क़ब्ल अज़ वक्त और मुनाज़रे की फ़तह मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये फ़कीर, ये आजिज़ साइल इमाम आज़म मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी फ्रॉम कसरे अबू हनीफ़ा, कुर्ला वेस्ट, मुंबई, 26 नवंबर 2024 को हैदराबाद की सरजमीन पर जमात अहले हदीस के खतीब व दाई फसीहुद्दीन हैदराबादी से मुनाजरे के लिए हाजिर हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको राह हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और इसी पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।